صدیق اکبر کا واقعہ ایک معراج سے ریلیٹڈ آپ کی گوش گزار کرتا جاؤں۔ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ اپنا سدرۃ المنتہا سے آگے جانے لگے، ایک آواز آ رہی تھی، اُدنو منی اُدنو منی، سونے تھوڑا اور آگے آ، تھوڑا قریب آ، اُدنو یا خیر البریہ۔ اب آواز آ رہی تھی، حضور نے سنا تو کہا جبریل رک گئے سدرۃ المنتہا پر، آگے آواز آ رہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانوس کر رہی ہے، محبت دے رہی ہے، جو الفت دے رہی ہے، جو چاہت دے رہی ہے۔ حضور نے کہا کہ یہ تو میرے یار ابو بکر صدیق کی آواز آ رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے کریم نے پوچھا ابو بکر آپ مجھ سے بھی پہلے یہاں کیسے پہنچ گئے؟ وہ جو مشابہت صدیق اکبر لیے بیٹھا تھا، فرشتہ کہنے لگا، عرض گزار ہو گیا حضور، میں ابو بکر نہیں ہوں، ہم شکل ابو بکر ہوں۔ میرے کریم نے پوچھا یہ تجھے ہم شکل صدیق کیسے ملی؟ یہ تجھے میرے یار کی شبیہ کیسے ملی؟ یہ تجھے میرے یار کی آواز کیسے ملی؟ یہ تجھے میرے یار کا نقشہ کیسے ملا؟ پتہ ہے کیا کہتا ہے وہ فرشتہ؟ عرض گزار ہوا ہے اللہ کے نبی، چونکہ زمین پر سب سے زیادہ آپ جس شخص پر اعتبار کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، جس سے محبت کرتے ہیں، جس سے انسیت رکھتے ہیں، جس سے محبت کرتے ہیں، اس کا نام ابو بکر ہے۔ اس کے صدقے میں اللہ نے مجھے یہ رنگ اور آواز عطا فرما دی ہے۔ یہ ابو بکر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ زمین پر چرچے ہو رہے ہیں، کہا نا صدیق تو وہ ہیں جن کے چرچے عرش پر ہو رہے ہیں، بلکہ تو حضرت علامہ عطا اللہ قادری صاحب کہہ رہے تھے حضرت جبریل بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے۔ حضور نے پوچھا اے جبریل آج ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، نورانی لباس کہاں ہے؟ وہ نورانی چال ڈھال کہاں ہے؟ وہ نورانی وضع قطع کہاں ہے؟ آج یہ کیا ہے؟ ٹاٹ کا لباس پہن کے آگے ہو۔ پتہ ہے کیا عرض گزار ہوئے جبریل؟ کہنے لگے حضور میں آپ نے نہیں پایا، پہلے تمہارے یار صدیق نے پایا ہے، پھر میں پایا، پھر رب نے فرشتہ کو پایا۔ پہلے ابو بکر نے پہنا۔ ابو بکر آپ نے کیوں پہنا؟ حضور ایک سائل آیا تھا مانگنے کے لیے، سوال کرنے کے لیے۔ مفتی نذیر احمد کمالوی صاحب کہہ رہے تھے اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھا کرو، غریبوں کا بھی خیال رکھا کرو۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مبارک پر قربان جائیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ آپ اندازہ تو کریں یار، کتنی بڑی شان کا مالک، کتنی بڑی وسعت کا مالک وہ ابو بکر، جن کی شان جتنا بیان کیجئے کم ہے۔ ٹاٹ کا لباس پہن کر بیٹھے ہیں۔ لباس کہاں گیا؟ کیا کہتے ہیں؟ میرا لباس سائل لے گیا ہے۔ آیا تھا میرے در پر، سوال کیا، مانگنے آیا تھا، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، آج میں سائل کو دیتا۔ ہاں میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، میں نے کہا سائل تجھے انتظار کرنا پڑے گا، تجھے خالی نہیں لوٹاتا۔ میں اندر گیا، ٹاٹ کا لباس تیار کیا، اپنا لباس اتار کر سائل کو دے دیا۔ اتنی میں جانتا ہوں، باقی جبریل نے کیوں پہنا ہے یہ جبریل بتائیں۔ جبریل سے پوچھا میرے کریم نے کہ جبریل ابو بکر کی تو سمجھ آتی ہے، ان کا لباس تو سائل لے گیا ہے، تمہارا نورانی لباس کون لے گیا ہے؟ کہا نورانی لباس عرش پر اتارا ہے، فرش پر صدیق کا لباس، صدیق کی مشابہت کا لباس پہن کر آیا۔ ایتھے آ کے ایک شعر بولیا سی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اے اللہ دے نبی، صرف تواڈے یار صدیق نے نہیں پایا لباس، آسمانہ تے 70,000 فرشتہ نے بھی یہ لباس پایا ہے۔ صدیق نے جو پایا لباس رب نو بھایا، صدیق نے جو پایا لباس رب نو بھایا، اسی بھی اپنایا۔ جبریل کہہ رہا ہے صدیق نے جو پایا، میرے نال مل کے پڑھ لو، صدیق نے جو پایا لباس رب نو بھایا، صدیق نے جو پایا لباس رب نو بھایا، اسی بھی اپنایا۔ فلک تے سب نے پائے، فلک تے سب نے پائے، صدیق دی ادائے۔ یہ گل کی ہے، فلک تے سب نے پائے، صدیق دی ادائے، پوائے رب قدیرن، صحابہ ساڑھے پیرن، صحابہ ساڑھے پیرن، صحابہ۔ اللہ حضرت امام علیہ السلام پتہ کیا کہتے ہیں
कहते हो ऐ कायनात में मोहम्मद रसूलुल्लाह से बढ़कर कोई पीर कोई नहीं है, अबू बकर से बढ़कर कोई मुरीद कोई नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। यहाँ आके बात समझ आई, ये वजह बनी अबू बकर सिद्दीक के लिबास की। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने खत्म नबुवत के लिए बनाया हुआ कानून तोड़ दिया। आखिरी मैसेज दे रहा हूँ, शान सिद्दीकियत तकाजा करती है लोगों, जब खत्म नबुवत पर डाका डल जाए तो फिर अपने घरों में नहीं बैठना, फिर आराम से सुकून के साथ मुसल्ले पर बैठकर तस्बीह नहीं खींचनी। अबू बकर क्या मामला है? का एक कानून बनाया था, आज कानून तोड़ रहा हूं। सिद्दीक कानून बनाया हुआ क्यों तोड़ा है? कहा जब खत्म नबूवत पर डाका डल जाए, जब मेरे नबी की नबूवत पर डाका डल जाए, फिर सिद्दीक ये गवारा नहीं करता कि बदरी सहाबा को लेकर आप बड़े आराम इत्मीनान से बैठे रहे, फिर मदीने में लोगों को बिठाकर उनको फकत मसाइल समझाते रहे, या तस्बीह पढ़वाते रहे, या नवाफिल की कसरत कराते रहे। अबू बकर तकाजा क्या है? अब हुक्म क्या है? कहा हुक्म ये है कि तमाम सहाबा को मुनादी करा दो, तमाम मुसलमानों में ऐलान करा दो कि खत्म नबूवत पर डाका डल गया है। और जब खत्म नबूवत पर डाका डल गया है, अब खत्म नबूवत ये तकाजा करती है, महबूब की नबूवत ये तकाजा करती है, अब अपने घर में नहीं बैठना, अपने नबी की खत्म नबूवत के लिए मैदानों में तलवारें लेकर निकल आना है। सहाबा फिर निकल कर आए, जंग यमामा लग गई। जंग यमामा के अंदर अबू बकर सिद्दीक का लश्कर जो जैश उसामा के अंदर आया, वो लश्कर लेकर आए। कहते 40,000 का लश्कर वो मलऊन लेकर आया मुसलमानों से लड़ने के लिए। मुसलमा बिन कज़ाब के साथ 40,000 का लश्कर है। मुसलमान तलवारें लेकर यहाँ मैदान में आन पहुंचे, और उसके बाद फिर ऐसी जंग हुई, ऐसी जंग हुई। हुआ फिर क्या, रिजल्ट क्या निकला? कहते हैं कि खत्म नबूवत के मुनकरीन को सहाबा ने ऐसा मजा चखाया कि 36,000 मुनकरीन खत्म नबूवत को सहाबा ने वासिल जहन्नम कर दिया है। कितने लोगों को? 36,000 लोगों को मार दिया। आज फिर जंग लगी हुई है। पाकिस्तान की इज्जत के लिए तो इंसानों के अंदर गैरत जागे, लोगों की गैरत जागे। हाँ, पाकिस्तान की हुर्मत के लिए तो लोग कहें हम पाकिस्तान पर आंच नहीं आने देंगे। मैं एक सवाल करता हूं यारों, पाकिस्तान जिस नाम पर बना है, उस नबी की नामूस के लिए बोलने के लिए आपके पास उस वक्त जबान नहीं थी? उस वक्त आप बाहर निकल आने के लिए आपके पास कदम कोई नहीं थे? जब जिस नबी के नाम पर ये मुल्क बने, यारों तुमने उस नबी की कितना इज्जत की है? मुल्क की इज्जत करना तो जरूरी है, मुल्क की कदर करना तो जरूरी है। मुझे बता, ये जो मुल्क जिस नबी के नाम पर बना है, अफजलियत तो ये थी ना, हमारे नबी की नमूज पर हमला हुआ है, हमारे नबी की शान पर हमला हुआ है, खत्म नबूवत पर डाका डला है। हम अपनी जान भी दे देंगे, जान देकर हम अपने नबी की नमूज की हिफाजत करेंगे, अपने नबी की नमूज की हिफाजत करेंगे। यही तो शान सिद्दीक है, यही तो अबू बकर सिद्दीक की शान तकाजा करती है, यही तो अबू बकर सिद्दीक की सीरत तकाजा करती है। लोगों, अबू बकर सिद्दीक ने कुछ भी नहीं रखा। सोचो ऐ हुक्मरानो, ऐ वज़रा सुनो, उनकी चमचागिरियां करने वाले तुम भी सुनो, हाँ उनकी पॉलिसियों को अपनाने वाले तुम भी सुनो, हिकमत अमली की जिंदगियां गुजारने वाले तुम भी सुनो। सोचो ऐ हुक्मरानो, जरा ऐ वज़रा सुनो, शाही से भी कफन न बनाया सिद्दीक ने, कितना बुलंद मकाम है पाया सिद्दीक ने। हाँ, मूजी दे डंग झले न रिया एड़ी नफीस थे, लेकिन हबीब नू न जगाया सिद्दीक ने, कितना बुलंद मकाम है पाया सिद्दीक ने। हाँ, अबू बकर सिद्दीक की शान जितना बयान कीजिए कम है। आपका विसाल पर मलाल जब हुआ, आज वो शब शुरू हो गई है। आपने वसीयत फरमाई, आपने फरमाया उतना कफन मुझे देना जितना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया था। मुझे बढ़कर कफन नहीं देना, उससे बढ़कर मुझे कफन नहीं देना। और फिर पूछा, आयशा बताओ ना, मोहम्मद रसूलुल्लाह को विसाल के वक्त कितनी कपड़ों में कफन दिया गया था? पता चला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतने कपड़ों में कफन दिया गया था। फिर बुलाया, अब्दुर्रहमान मेरे कफन में मुआफ़क़त नहीं करनी, मैं उसमें बढ़ाना नहीं, ज़्यादा नहीं करना, उतना मुझे कफन देना जितना रसूलुल्लाह को दिया गया है। फिर कहते हैं मेरा जनाजा उठाना, जनाजा पढ़ने के बाद दरबार मुस्तफ़ा में ले जाना,
2 साल 7 माह हो गए, रसूलुल्लाह विसाल फरमा गए हैं। आज कहते हैं मेरा जनाजा लेके बारगाह रिसालत में ले जाना और हुजूर की बारगाह में पहले तो सलाम कहना, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या रसूलल्लाह। सलाम करने के बाद फिर बारगाह रिसालत में मेरा ये सवाल रख देना, हुजूर अबू बकर आपकी बारगाह में हाजिर हुआ है और आपके पहलू में लेटने की इजाज़त चाहता है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से इजाज़त मिल जाए, अगर अंदर से आवाज़ आए इजाज़त मिले तो मुझे दफन कर देना। सिद्दीक का अकीदा सुनो, अगर इजाज़त मिले तो मुझे दफन कर देना, वरना मुझे जन्नतुल बकी में दफन कर देना। कहते हैं कि आपको गुस्ल दिया गया, आपको कफन दिया गया, आपका जनाजा पढ़ा गया। जनाजा पढ़ने के बाद अबू हज़रत उमर बिन खत्ताब ने जनाजा पढ़ाया। जनाजा पढ़ाने के बाद कंधों पर जनाजा उठाया कलमा पढ़ते हुए और यहाँ बारगाह रिसालत में पहुँचे और आकर अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सहाबा भी बारगाह रिसालत में ऐसे ही सलाम किया करते थे। सिद्दीक ने भी अपना सलाम बारगाह रिसालत में सहाबा से ऐसे ही पहुँचवाया, ऐसे सलाम करना। और फिर आपका बेटा अर्ज़ गुज़ार हो गया, अब्दुर्रहमान या मोहम्मद बिन अबू बकर अर्ज़ गुज़ार हुआ, अल्लाह के नबी मेरे अब्बा जी आपके पहलू में दफन होने की इजाज़त चाहते हैं। कहते हैं इतना कहना था कि अंदर से आवाज़ आई, अदखिलुल हबीबा इलल हबीब फ़इन्नल हबीबा इलल मुश्ताक। महबूब को हबीब के साथ मिला दो, हबीब तो कब से उसका मुश्ताक है। हुजूर तो उसे इनका इंतजार कर रहे हैं। कहते अंदर से आवाज़ भी आई, कुंडी भी हिली। ये हुआ क्या? कहा ये हुआ इसलिए है कि जो नबी से वफा करके जाता है मेरे करीम फिर उसको अपने पास बुला लेते हैं। ये तो वफादारी है ना अपने नबी के साथ। वफादारी करके यार जाने वाला सिद्दीक को ये मकाम मिला। आज भी उस रोज़े अनवर के अंदर सिद्दीक मौजूद हैं जहाँ 70,000 सुबह 70,000 शाम फरिश्ते तवाफ़ कर रहे हैं, सलाम पढ़ रहे हैं। सिद्दीक भी वहीं लेटे हुए हैं।